ड्रामा सीरियल मनमस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में रिया ने कबीर से साफ साफ कह दिया है कि अगर वो उसके भाई से उसका रिश्ता मांगेगा तो वो उससे शादी करेगी, नहीं तो वो किसी किस्म की कोई बात उससे नहीं करेगी। इसके बाद कबीर भी सिकंदर के पास चला जाएगा और उससे रिया का हाथ मांगेगा, जिसके बाद सिकंदर तो रिया का रिश्ता दे देगा। लेकिन जैसे ही ये बात अस्मा को पता चल जाएगी कि सिकंदर ने रिया और कबीर के रिश्ते की हामी भर ली है, तो वो फौरन से कमरे में जाएगी और जाकर अपनी गन ले आएगी और वो अपनी उस गन को कबीर पर तान लेगी। क्या अब अस्मा दोबारा से कबीर पर गोली चलाएगी या फिर सिकंदर से थप्पड़ खाएगी? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आने वाली एपिसोड में जहाँ पर रिया और मुबीना दोनों आमने सामने हैं और मुबीना रिया से कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हें कभी नहीं दूंगी। जहाँ पर रिया ने खुला खुला चैलेंज दिया है मुबीना को कि कबीर उसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगा और वो ना ही मिन्हा से शादी के लिए हामी भरेगा। ये बात सुनते ही मुबीना फौरन से बोलेगी और कहेगी कि अच्छा तो ये बात है और तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, तो अब तो कबीर की शादी मैं मिन्हा से करवा कर रहूंगी और कबीर को मिन्हा से शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद मुबीना रिया को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ वफा और मीना बैठकर हंस रही होती हैं और कहती हैं कि इसमें तो हमारा फायदा हो गया। इसके लिए कबीर नसें काट रहा था और वो लड़की उसके लिए 2 नफल अदा कर रही थी। नफल तो उसने अदा किए हैं और इसका सवाब तुम्हें पहुंच गया है। उसके बाद वफा मीना को कहती है कि अब तो तुम्हारी कबीर से शादी होकर रहेगी, क्योंकि अब ये बात महबीना ने खुद कही है और महबीना जो बात कह देती है उसको पूरा करके दिखाती है। जिसके बाद वफा और मिन्हा तो बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके बाद अभी रिया घर पहुंचेगी नहीं कि महबीना अस्मा को कॉल करके चुगली कर देगी और कहेगी कि तुम्हारी बहन आज फिर हमारे घर आएगी। और जैसे ही रिया घर को पहुंचेगी तो अस्मा गुस्से में तप रही होगी और जैसे ही वो घर आएगी तो उस पर जोरदार थप्पड़ मारने की कोशिश करेगी। के बाद कशफ आएगी और आकर अस्मा का हाथ पकड़ लेगी और कहेगी बस करे आपा, आप हर वक्त रिया को मारने पर रहती हैं। जिसके बाद रिया भी रोने लग जाएगी और अस्मा रिया से कहेगी कि ये जो तुम्हारी नाम नेहार मोहब्बत है ना, अब ये आंसुओं के जरिए निकल जाएगी। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था रिया। तुम्हें पता है कि उस महबीना ने मुझे कॉल करके कितनी बातें सुनाई हैं। तुम्हें पता है कि वो महबीना मुझसे क्या कह रही थी कि रिया हमारे घर आकर बहुत ज्यादा चीखो पुकार कर रही थी, लेकिन उसका बेटा नीचे तक नहीं उतरा। अफसोस ऐसी मोहब्बत पर कि इतनी चीखो पुकार के बाद भी वो नीचे नहीं उतरा। ऐसी मोहब्बत पर तो मैं लानत भेजती हूँ और तुम्हें उसका पीछा अब छोड़ देना चाहिए। अब तुम्हें चाहिए कि तुम उसको छोड़ो और छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और दूसरी तरफ कबीर जब अपने मोबाइल पर रिया की इतनी ज्यादा मिस कॉल देखेगा तो वो उसे दोबारा कॉल बैक करेगा, लेकिन रिया उसकी कॉल नहीं उठाएगी। जब रिया कबीर की कॉल नहीं उठाएगी तो कबीर सीधा उसके कॉलेज पहुंच जाता है और जाकर उसे कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी और ना ही तुम मुझसे कोई बात कर रही हो। जहां पर रिया कबीर से कहेगी कि तुम्हारा असली चेहरा मुझे दिख गया है, तुम तो मोहब्बत की आड़ में मुझसे दुश्मनी कर रहे थे, इसलिए अब मैंने तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया है। जहाँ पर कबीर रिया से कहेगा कि तुम आजमा कर देख लो। कबीर रिया से कहेगा कि मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की है, मैं तुम्हारे से कोई और दुश्मनी नहीं करना चाहता। इसके बाद रिया कबीर से कहेगी कि अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ। अगर ऐसी बात है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे दुश्मनी नहीं निभा रहे, तो तुम ऐसा करना कि मेरे घर आना और मेरे घर आ मेरे भाई से अपने लिए मेरा हाथ मांगना। मैं भी देखती हूँ कि कितनी मजबूत है तुम्हारी मोहब्बत। बस अब कबीर और नहीं, अब जो होगा सबके सामने होगा। ना मैं तुमसे अब छुपकर पढ़ूंगी ना छुपकर मिलूंगी। और अब तो सबको पता चल ही जाना चाहिए कि कबीर रिया से कितनी मोहब्बत करता है।
جس کے بعد ریا کبیر سے کہے گی کہ اب میں تمہیں آزما رہی ہوں، اگر تم میری آزمائش پر پورا نہ اترے تو میں اپنے راستے خود بدل لوں گی اور تم بھی اپنے راستے بدل لینا۔ جیسے ہی یہ بات کر کے وہاں سے باہر آئیں گے تو سامنے اسما کھڑی ہوگی۔ وہ ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کھڑا دیکھ بہت زیادہ غصہ ہوگی، لیکن کبیر تو اس کے سائڈ سے ہو کر گزر جائے گا اور اسما ریا کو لے کر گھر چلے جائے گی۔ جیسے ہی گھر آئے گے اور اسما ریا سے پوچھے گی کہ وہ لڑکا تم سے ملنے کیوں آیا تھا، میں نے تمہیں 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ تم اس سے دور رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، لیکن تم ہو کہ اس سے باز نہیں آتی ملنے سے۔ جہاں پر ریا اسما سے کہے گی کہ آپ نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، تو میں نے اسے چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے گھر آئے اور آ کر میرے بھائی سے میرا رشتہ مانگے۔ جس کے بعد اسما ریا سے کہے گی کہ وہ تو اب کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئے گا، کیونکہ جب وہ پہلے اس گھر میں آیا تھا تو اس پر گولیاں چلی تھی۔ ریا اسما سے کہے گی کہ اگر وہ یہاں ہمارے گھر آئے گا تو کیا آپ اس کو میرا رشتہ دے دیں گی؟ اسما کہے گی کہ اگر اس نے دوبارہ اس گھر میں آنے کی ہمت کی تو میں خود اس کے قتل میں سولی چڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے ہاتھ سے اس کا قتل کروں گی، میں اس شخص کو کسی صورت بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جہاں پر ریا اسما کو دیکھ کر بہت زیادہ ہنسے گی۔ لگتا ہے کہ ریا یہاں پر اسما اور واجد کا سارا پول سب کے سامنے کھول دے، اور ریا کہے گی کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کا اور واجد کا سچ سب کے سامنے آئے گا تو سکندر بھائی کیا کریں گے؟ جب انہیں پتا چلے گا کہ آپ واجد کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور جو بھی مہبینہ کہہ رہی تھی وہ سب کچھ سچ ہے، تو وہ اس کے بعد کیا کرے گا یہ میں نہیں جانتی۔ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اسما اس ڈر کے مارے ریا اور کبیر کی شادی کروا دے، ان دونوں کی شادی نہ کروائے اور وہ کہے کہ اب میرے سے کون سا واجد ملتا ہے، واجد تو چھٹیوں پر گیا ہوا ہے۔ جہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کبیر ریا کا ہاتھ مانگنے بہت جلد اس کے گھر آ جائے اور وہ سکندر کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر کے آئے، جس کے لیے اسے اس رشتے کو ماننے سے انکار نہ کرنا پڑے۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سکندر کو یہ ساری بات پتا چلے اسما اور واجد کا چکر چل رہا تھا اور مہبینہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی، تو وہ اسما کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالے۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اسما کی اصلیت اس کے سامنے کھلے گی تو وہ کبیر اور ریا کی شادی کروا دے۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جب کبیر ریا کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے گا تو سکندر اس کے لیے ہاں کر دے گا اور ان دونوں کی شادی اپنے ہاتھوں سے کروائے گا، اور ان کی شادی کو رکوانے کے لیے اسما بندوق لے کر کھڑی ہو جائے اور پھر سکندر اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔